केला शहर के स्थानीय आरजीएम अस्पताल के एक कक्ष को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। एक कमरे में 12 वेंटिलेटर बेड है और अन्य 2 कमरे में 50 बेड है। यदि आवश्यक हो तो एक और कमरा तैयार किया जा रहा है। कुमारघाट के विधायक श्री भगवान दास और स्थानीय भाजपा नेता अरुण साहा ने इन सभी सुविधाओं को देखने के लिए अस्पताल का दौरा किया। कोविड अस्पताल के प्रभारी ने कहा कि आज सुबह 2 मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं। इस समय 1 मरीज है, 2 और मरीज आज शाम आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन के साथ एक एम्बुलेंस हो तो रोगी को लाना सुविधाजनक होगा। কৈলাসহর আরজিএম হসপিটালে আমরা রয়েছি। গত কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা এই আরজিএম হসপিটালে যেটা অ্যাভেলেবল ফ্যাসিলিটি এখানে রাখা হয়েছিল, ইনক্লুডিং অক্সিজেন সহ। তো এবং এটা করাতে যে বিশেষ করে আমাদের ঊনকোটি জেলা বড় উপকৃত হয়েছি। আমরা অনেক পেশেন্টকে আগরতলা যেতে হয়নি, এখানেই সব পুরোটা সেরে গিয়েছে, অক্সিজেনের ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। তো যেহেতু আবার এই করোনা সংক্রমণটা ঊর্ধ্বমুখী এবং বাড়ছে আমাদের এই জেলাতেও, কিছু কিছু কেস পাওয়া যাচ্ছে। তো তার জন্য আবারও পূর্বের যে রুমটা ছিল বা অক্সিজেন ফ্যাসিলিটি ছিল সেটাকে আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে।